जय जगन्नाथ नवम श्रेणी पिला आम चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आज आम नवम श्रेणी जो त्रिकोणमिति अच्छी त्रिकोणमितिक अनुपात गुड़िक मध्य संपर्क ए संपर्क रे आलोचना करवा। तेबे या पूर्वर आम त्रिकोणमितिक अनुपात संपर्क रे आलोचना करिछु एवं तार वीडियो आम चैनल रे पाई परिवो, ताकू निश्चय देखिवो। एवं से जो त्रिकोणमितिक अनुपात गुड़िक मध्य संपर्क जहाँ को कह जाउछि रिलेशंस एवं ट्रिग्नोमेट्रियल रेशियोज इंग्लिश टर्म भी देखुथिबो, जहाँ की कॉलेज रे तुम पई अनेक सहायक होबो। तो यही जो संपर्क गुड़ाक तीन प्रकार संपर्क अच्छी। गोटे हूँ व्युत्क्रम संपर्क, सी है रेसिप्रोकाल रिलेशंस, एवं अन्य एक संपर्क हूँ वर्ग संपर्क स्क्वायर रिलेशंस, आउ एक संपर्क हूँ भागक्रिया संपर्क कोसेंट रिलेशंस। तेबे आमे ए वर्ग संपर्क रे एक विस्तृत वीडियो तैयारी करिछु, जहाँ कि आम चैनल रे तुमे पाई परिवो। एवं सेठारे जो त्रिकोणमितिक अनुपात गुड़िक थिला सेमानंकर जो वर्ग संपर्क कथा से वर्ग संपर्क रे सेठी डिटेल्स आलोचना करा जायछि। देखिले निश्चय जानि परिवो, तो निश्चय देखिबा पई मु सजेस्ट करिवि। तबे वर्तमान आमे देखिबा जे त्रिकोणमितिक अनुपात गुड़िक मध्य थिबा संपर्क से होछि व्युत्क्रम संपर्क। तेणु प्रथमे आमे टिके ख्याल करि जिबा जे त्रिकोणमितिक अनुपात रे आमे देखिथिले जे sin थीटा इक्वल टू p by h, sin थीटा इक्वल टू p by h, cos थीटा इक्वल टू b by h, और tan थीटा इक्वल टू p by b, cot थीटा इक्वल टू b by p एवं sec थीटा इक्वल टू h by b एवं cosec थीटा इक्वल टू सी थिला h by p। यही गुड़ाक थिला त्रिकोणमितिक अनुपात। यही मानक मध्यरे आमे व्युत्क्रम संपर्क कथा देखिबा। एमानक मध्यरे को संपर्क आमे देखिबा ना व्युत्क्रम संपर्क देखिबा। से व्युत्क्रम संपर्कटी कोन देखो, sin थीटा इक्वल टू केते लेखा हिची ना p by h, sin थीटा होची p by h एवं cosec थीटा कोन अछि ना h by p। तेनु आमे एठारे लिखि परिबा जे sin थीटा इनटू cosec थीटा, sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू p by h इनटू cosec थीटा रो जो अनुपात आमे पाइथिले सी होची h by p। एवं जेतडे आमे दुईटार गुणन करूछु h कटि जीवो एवं p मध्य कटि जीवो, जहा फॉर दिस इक्वल टू 1। एबे आमे लिखि परिबा जे sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1। एवं जदि आमे sin थीटा को एठी रखि दउ, sin थीटा को एठी आमे रखि देबा एवं cosec थीटा रो पार्श्व परिवर्तन करिबा। ए cosec थीटा डाहाण पार्श्व को गले कोन हबो ना, जेहेतु एठारे गुणन हेइछि तेनु अपर पार्श्व को गले सीए हर को पळे आसीबो, हरण हेइ जिवो। तेनु 1 बाय आमे लिखिबा cosec थीटा, 1 बाय cosec थीटा। ठीक सेही भलिया जदि आमे cosec थीटा को बाम पार्श्व रखि दबा, cosec थीटा को बाम पार्श्व रखि दबा, ताले कोन हबो ना sin थीटा रो पार्श्व परिवर्तन हबो। तेनु sin थीटा रो पार्श्व परिवर्तन ले sin थीटा एठारे गुणन हेइछि, आरो कोड को गले हरण हबो। तेनु आमे लिखिबा 1 बाय sin थीटा। ये होछि व्युत्क्रम संपर्क sin थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। एवं एई मानकर जो आमे देखुछु ए दुईटार गुणफल होछि 1। आमे व्युत्क्रम जो जानिथिले जो दुईटी संख्यार गुणफल 1 से माने परस्पर व्युत्क्रम बोली आमे कहि थाउ। तो सही कथा एठी यूज हेछि। तो या को आमे सूत्र रूप रे व्यवहार करि परिबा, या को आमे सूत्र रूप रे व्यवहार करि परिबा। एवं एई जो sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1 में निर्णय कले, एबे जो उपाय रे सादा सीधा उपाय रे निर्णय कले तार आउ अन्य उपाय मध्य रहिछि। से अन्य उपायटी कोन आमे जो लिखिछे जे sin थीटा इक्वल टू p by h। तो
এই পি বাই এইচ जो লেখা হয়েছে তাকে আমি লিখি পারিবা 1 ইনটু পি বাই এইচ এমতি লিখি পারিবা। কিন্তু যদি আমি এটি হরণ চিহ্ন পকাইবা তাহলে কোন হবো না ইয়ে উল্টি যাব, ইয়ে হবো এইচ বাই পি, ইয়ে হবো এইচ বাই পি। দেখো যদি 1 হরণ এইচ বাই পি আমি লিখু তো কিছু ভুল হব না, কারণ যদি এইঠু আমি এইটুকু ফেরি আসবা পাই চেষ্টা করু তাহলে 1 ইনটু করে দেলে এই যে এইচ বাই পি এই স্থান রে হইଯିବ পি বাই এইচ। যেতলে এইঠু আমি পছকু ফেরি আসিবা সে সময় হরণ স্থাନରେ গুণন লেখা হব এবং গুণন লেখা হলা পরে ইয়ে উল্টি যাব, ইয়ে হইଯିବ পি বাই এইচ। তো এবে ইয়াকু আমি কোন লিখি পারিবা না দিস ইকুয়াল টু 1 বাই এইচ বাই পি, 1 বাই এইচ বাই পি, 1 বাই এইচ বাই পি। এবং এই যে এইচ বাই পি ଅଛି এই এইচ বাই পি কিয়ে না এইচ বাই পি হଉଛି কোসেক থিটা, এইচ বাই পি হଉଛି কোসেক থিটা, তেଣୁ 1 বাই কোসেক থিটা, 1 বাই কোসেক থিটা। এই উপাୟରେ ମଧ୍ୟ sin থিটা ইকুয়াল টু 1 বাই কোসেক থিটা, sin থিটা ইকুয়াল টু 1 বাই কোসেক থিটা ଆମେ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଉପାୟ ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟ, ତେଣୁ ଏ ଉପାୟରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲାଭ ପାଇବ। ଇଏ ଥିଲା sin থিটা ଆଉ କୋସେକ থিଟାକୁ ନେଇକରି ସମ୍ପର୍କ। ଏବେ ଦେଖିବା cos থিটা এবং sec থিটাକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କ, cos থিটা ଆଉ sec থিଟାକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କ। cos থিটা into sec থিটা, cos থিটা into sec থিটা। cos থিটার অনুপাত কেতে আমি পাইছে না b বাই h into sec থিটা পাই কেতে পাইছে না h বাই b। এবে আমার যদি আমি এটি সরল করিবা তাহলে এ b কটি যাব এবং h ଆଉ h কটি যাব এবং সবু কটি গলে গুণন হরণ হই কেতে হেই থায় না 1। তেণু এঠারে আমি এক সূত্র পাইলে যাহা হচ্ছে cos থিটা into sec থিটা equal to 1। this imply এইঠু আমি লিখি পারিবা যে যদি cos থিটা কো এটি রখি দেবা cos থিটা তাহলে sec থিটা এটি গুণন হইছি আর কোডকু গলে হরণ হবো, তেণু 1 বাই ইয়ে আসি যাব sec থিটা। ঠিক সেই ভলিয়া যদি sec থিটা কো আমি এটি রখি দউ sec থিটা তাহলে sec থিটা এটি রহি গলে এ cos থিটার পার্শ্ব পরিবর্তন হবো এবং cos থিটা যেহেতু এটি গুণন হইছি তেণু ইয়ে আর কোডকু গলে হরণ হবো, তেণু আমি লিখিবা 1 বাই cos থিটা। ইয়ে থিলা cos থিটা এবং sec থিটা মধ্যে সম্পর্ক, ইয়ে থিলা cos থিটা এবং sec থিটা মধ্যে সম্পর্ক। ইয়াকু মধ্যে আমি সূত্র রূপে আমি ব্যবহার করি পারিবা, ইয়াকু সূত্র রূপে ব্যবহার করি পারিবা, ইয়াকু সূত্র রূপে ব্যবহার করি পারিবা, ইয়াকু মধ্য সূত্র রূপে ব্যবহার করি পারিবা। আবশ্যক স্থলে যেতেবেলে আমার যোটার আবশ্যকতা থিব তাকু আমি ব্যবহার করি পারিবা। তেণু এগুড়াক ভারি ইম্পর্টান্ট এবং ফান্ডামেন্টাল জিনিস, এগুড়াক নিশ্চয় মনে রাখিবাকু পড়িব। এবে আমার সাইন এবং কোসেক মধ্যে রিলেশন আমি দেখিলে, সম্পর্ক দেখিলে। এবে দেখিবা আমি পুনি cos থিটা এবং sec থিটা মধ্যে বি সম্পর্ক আমি দেখিদেলে। বাকি রহিগলা tan থিটা এবং cot থিটা মধ্যে সম্পর্ক। এবে সেই tan থিটা এবং cot থিটা মধ্যে সম্পর্ক কোন আসছে তাকু দেখিবা। তো এবে tan থিটা into cot থিটা করিবা, tan থিটা into cot থিটা করলে কোন হবো না tan থিটা স্থানে আমি লিখি পারিবা p বাই b into cot থিটা স্থানে আমি লিখি পারিবা b বাই p। এবে p এবং p কটি যাব ଆଉ b কটি যাব, কটি গলে আমি কেতে পাইবা না 1। তো ইয়ে হচ্ছে এক সূত্র, ইয়ে আসুছি tan থিটা into cot থিটা equal to 1। এইথিরু মধ্য আমি আউ দুইটা লিখি পারিবা, যদি tan থিটা কোটি রখি দেবো আমি বাম পার্শ্বরে তাহলে কোন হবো না cot থিটার পার্শ্ব পরিবর্তন করিবা। cot থিটার পার্শ্ব পরিবর্তন হলে কোন হবো না এটি গুণন হইছি আর কোডকু গলে 1 সাথে হরণ হবো, যাহা পরে cot থিটা হরকু আসিব, ই হবো cot থিটা। তেণু tan থিটা ইকুয়াল টু 1 বাই cot থিটা। ঠিক সেই ভলিয়া যদি আমি cot কু বাম পার্শ্বে রখি দেবা, cot থিটা কু বাম পার্শ্বে রখিবা এবং tan থিটার পার্শ্ব পরিবর্তন করিবা তাহলে কোন হবো না tan থিটা আর পার্শ্বকু গলে কোন হবো না হরণ হবো, তেণু সেটি আসিব 1 বাই
tan theta 1/tan theta ये होची आउ एक सूत्र जहा कि हमरो अनेक कार्य राशि थाए ये थिला tan theta into cot theta equal to 1 एवं tan theta को जदि बाम पार्श्व रखिबा आउ cot theta रो पार्श्व परिवर्तन करिबा ताले सी हे जिवो 1/cot theta एवं जदि cot theta को हम एठी रखि दउ ताले tan theta रो पार्श्व परिवर्तन हबो एवं tan theta जेहेतु एठी गुणन हेछि आरो कोड को गले हरण हबो जहा पर हम लिखिबा 1/tan theta ये थिला व्युत्क्रम संपर्क ये थिला व्युत्क्रम संपर्क एबे हमें देखिबा भाग क्रिया संपर्क जेहेतु वर्ग संपर्क आम आलोचना करिछु एवं तार वीडियो आम चैनल रे पाई परिबो तेणु से संपर्क रे आम आलोचना करूना हो एबे आलोचना करिबा भाग क्रिया संपर्क से जो भाग क्रिया संपर्क अछि tan theta equal to आम कोन लिखि परिबा ना tan theta equal to आम लिखिबा जे p by b जहा देछि p by b एबे दिस इक्वल टू कोन करिबा ना उभय को आमे h द्वारा भाग करिबा उभय लब एवं हर को h द्वारा भाग करिबा जेहेतु ये नियम सम्मत तेणु आमे ए काम करि परिबा जो लघिष्ठाकार जतेबेले आमे करथाउ संख्या मान को जेमती 20 by सपोज 25 दिस इक्वल टू आमे लिखि परिबा जे 20 डिवाइडेड बाय 5 एवं 25 डिवाइडेड बाय 5 एमते आमे लिखि थाउ जेहेतु लब एवं हर को समान संख्या द्वारा भाग करा जाउछि तेणु आमे से भड़ा लिखि परिबा एवं यारो वैल्यू 4/5 आसी परिबो जहा कि आमे देखि छै जे एठी 20/25 को लघिष्ठाकार रे प्रकाश करो तेणु ये थिला सेही भड़ा एठी मध्य ठीक सेही भड़ा हेछि लब रे एठी p थिला एवं हर रे b थिला किंतु उभय को आमे h द्वारा भाग कले कोनोसी परिवर्तन हबो नै कोनोसी भूल हबो नै तेणु आमे ए भड़ा लिखि परिबा एवं दिस इक्वल टू जो p by h आमे जहा कहूछु से p by h स्थान रे आमे sin थीटा लिखि परिबा p by h स्थान रे आमे केते लिखि परिबा sin थीटा लिखि परिबा एवं ठीक से भड़ा b by h स्थान रे कोन लिखि परिबा cos थीटा तेणु एबे आमे गुटे सूत्र पाइले एवं से सूत्र होची भाग क्रिया संपर्क और सूत्र जे sin थीटा एवं cos थीटा को जदि आमे भाग करू ताहले tan थीटा पाइबा तेणु आमे लिखि परिबा जे tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा sin थीटा बाय cos थीटा ये होची एक सूत्र ठीक सही भड़िया आमे cot थीटा पई मध्य निर्णय करि परिबा भाग क्रियार संपर्क तो cot थीटा इक्वल टू कोन लिखिबा ना cot थीटा इक्वल टू जहां में पाई से त्रिकोणमितिक अनुपात b by p लिखिबा b by p एवं एबे आमे सेही काम करि परिबा जेहेतु लबरे b अछि एवं हररे p अछि आमे उभय को h द्वारा भाग करि परिबा b by h by एठी मध्य p by h आमे लिखि परिबा अर्थात उभय लब एवं हर को h द्वारा भाग करा जाईछि एबे b by h जो आमे पाइछु से b by h स्थान रे आमे cos थीटा लिखि परिबा cos थीटा एवं p by h स्थान रे आमे sin थीटा लिखि परिबा ये होछि cot थीटा रो भाग क्रिया संपर्क cos थीटा एवं sin थीटा रो भाग क्रिया संपर्क रे आमे cot थीटा पाउछु तेणु आमे लिखिबा थी जे cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा cos थीटा बाय sin थीटा ये मध्य एक सूत्र आवश्यक हेले आमे tan थीटा स्थान रे sin थीटा बाय cos थीटा लिखि परिबा एवं sin थीटा बाय cos थीटा जदी थाए या स्थान रे मध्य याकु लिखि परिबा ठीक सही भड़िया जदि cot थीटा कोठी थाए एवं हमर आवश्यकता पडु थाए तले cot थीटा स्थान रे आमे cos थीटा बाय sin थीटा आमे लिखि परिबा ठीक सही भड़िया जदि कोठी cos थीटा बाय sin थीटा देछि एवं हमर आवश्यकता अछि cot थीटा ताले या स्थान रे आमे याकु लिखि परिबा तेणु ये मध्य एक सूत्र यार बहुल व्यवहार रहिछि एबे जेहेतु प्रथम करी सिखुछु तेणु एगुडा को आमे टिके क्लियर हे जाइतबा जहा पर ऊपर श्रेणी रे हमको असुविधा हबो नाही आशा करूछि ये सब फंडामेंटल कथा थिला जे जहा कुहा आइछि निश्चय बुझी पारिथिबो जदि बुझी पारे किछि असुविधा हे थाए कमेंट माध्यम रे जणैबो
ଏବଂ ତୁମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଲା ମାତ୍ରକେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ, ତା ସାଥିରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।